এবার L20 থিমেটিক ইভেন্টের ওপর জোর দেওয়া হলো। প্রথমে হয়েছিল G20 সম্মেলন। মহিলা ও শ্রমিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারত সরকার। 16 এপ্রিল কাকুরগাছি উৎসব মঞ্চে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সাদিজা রেশমি, অনিতা জুনেজা, ডক্টর উষা শাহ, ডক্টর এলিনা সামন্তরয়, ডক্টর অদিতি পাসওয়ান, ডক্টর ইলা দত্ত, বাণী মনোরাজ এবং উদ্যোক্তারা। কি বললেন আয়োজক, শুনুন। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी ने एक घोषवाक्य निर्णय कर लिया। ये भारत का विचार का आत्म केंद्रित विचार दास, श्रीमती मौली दास, श्रीमती रोमा देवनाथ, ये जो है लेबर 20 G20 देशों का अंतर्गत जो लेबर 20 चलता है, इसमें एक नया तरह का हम लोगों को मौका मिलता है। यहाँ लेबर स्टडी का प्रोफेसर हूँ। स्टेक होल्डर 4 हैं, लेबर मूवमेंट्स के हो या पूरे लेबर प्रोसेस के हो, तो 4 इसके स्टेक होल्डर्स में मानते हैं। এমন একটা ইভেন্ট L20 থেকে বেছে নিয়েছে মহিলাদের কর্মের অধিকার। শ্রম সচিব তাদের আসতে হয়তো একটু লেট হবে, তাদের কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না, তারা হয়তো লেট করবেন। প্রথমে বলেছিলেন যে একটু লেট হবে, কিন্তু আমরা প্রোগ্রামটাকে ধরে রাখতে পারবো না, কারণ আপনারা অনেক G20 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसके अंतर्भाग में लेबर 20 का एक बड़ा कार्यक्रम चलता है। लेबर 20 कुल मिला के 29 देशों का मजदूरों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में आने वाले दिनों में कैसे इन देशों ने सोचना है, इसी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोचते हुए हम लोगों ने सभी G20 देशों के लिए सुझाव देने के लिए लेबर 20 काम करता है। इस बार लेबर 20 में 2 प्रमुख मुद्दे उठाया है। वो है सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। दूसरा विषय है महिला और रोजगार ने अभी काम कर रहा है। इसका प्रारंभिक समावेश अमृतसर में हो गया है। देश भर में 15 जगह में साइड इवेंट, एक थीम, सब थीम के आधार पर इस तरह का एक इवेंट होगा। बाद में अंत में जून 22-23 में इसका शिखर सम्मेलन हो जाएगा। इसलिए एक जगह में गंभीर रूप से चर्चा करके G20 देशों के लिए सुझाव देने के प्रयास में ये आज का एक खास करके महिला और रोजगार के बारे में ये स्पेशल थीमेटिक डिस्कशन है। मेरा नाम सुरेंद्रन, टोटल L20 का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय संगठन मंत्री। আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের G20 L20 প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। অমৃতসরে তার উদ্ঘাটনী মিটিং হয়ে গেছে 18, 19, 20 মার্চ। সেখানে 8টা থিম নিয়ে সারা ভারতবর্ষে আলোচনা সভা ডাকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তার মধ্যে 3টে থিম TUCC-কে দেওয়া হয়েছে এবং এই 3টে থিমের জন্য 3টে শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে TUCC-র পক্ষ থেকে। সেটা হচ্ছে কলকাতা, গুয়াহাটি আর শ্রীনগর। এই 3টে জায়গায় TUCC 3টে ইভেন্ট করবে এবং তার আমাকে চিফ কোঅর্ডিনেটর করা হয় এবং TUCC-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমরা আজকে কলকাতার 16 এপ্রিল এই উৎসব মঞ্চে এই অনুষ্ঠানটা আমরা আয়োজন করেছি। এই অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সমসংগঠনের নেতৃবৃন্দ এসেছেন, বিভিন্ন
ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা এসছেন, একজন পূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসছেন এবং আরও এক্সপার্টরা আছেন। ফার্স্ট সেশনটা খুব ভালোভাবে মিটেছে। সেকেন্ড সেশনে এক্সপার্টরা এখন কথা বলছেন, তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে আলোচনা করবেন এই থিমটা। আর এর যে কনক্লুশনটা বেরিয়ে আসবে, সেই কনক্লুশনটা L20-র মাধ্যমে G20-তে যাবে, যে ভারতবর্ষের মহিলারা যারা আমাদের সমাজের প্রায় অর্ধেক, তারা কিভাবে জীবনযাপন করবেন, কিভাবে তারা দেশের ইকোনমিতে ডাইরেক্টলি কন্ট্রিবিউট করবেন এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে কিভাবে আনা যাবে সেই বিষয়ে। কারণ ইতিমধ্যে যে ডাটাসগুলো আসছে তাতে ভারতবর্ষের মহিলারা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে, তাদেরকে কীভাবে এগিয়ে আনা যায় সেই বিষয়ে প্যানেলিস্টরা আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তটা নেবেন, সেই সিদ্ধান্তটা L20-র মারফতে G20-র কাছে যাবে এবং বিশ্বের যে 20টা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন বসবেন তখন এই বিষয়টা উপস্থাপিত করা হবে এবং তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটাকে কীভাবে নীতির মধ্যে আনা যায় সেটা তারা সিদ্ধান্ত করবেন। আজকে এই ইভেন্টটা TUCCর পক্ষ থেকে আমরা আয়োজন করেছি। আমার টিম একেবারে এটাকে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন। এবং যারা এই আলোচনা সভায় শুনতে এসছেন তাদের সংখ্যা বিশাল, আপনি দেখছেন হলে একটাও জায়গা খালি নেই। আশা করছি যে এটা একটা ঐতিহাসিক ইভেন্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং এই ইভেন্টটা মানুষের মধ্যে দাগ কাটতে পারবে। আমি SP तिवारी, জাতীয় সাধারণ সম্পাদক TUCC। क्या बताना है बताइए। G20 का L20 जो अभी चल रहा है, आप लोग जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। ये इवेंट जो पर्टिकुलरली L20 का है, ये थीमेटिक इवेंट 1 है जो G20 के प्रेसिडेंसी के अंडर, इंडियन प्रेसिडेंसी के अंडर आपका L20 ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। इसका इंसेप्शन मीटिंग जो पहला मीटिंग था वो आपका अमृतसर में हुआ था मार्च में, जिसमें 2 थीमेटिक पेपर्स थे, जिसमें से एक पेपर विमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क हमारे संस्थान को दिया गया था, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो मुझे सौभाग्य मिला था उस पेपर को लिखने का। और उस इवेंट में ये तय हुए थे कई थीमेटिक इवेंट्स होंगे। उसमें से पहला इवेंट महिलाओं पे आज है, विमेंस एम्प्लॉयमेंट में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और L20 के अंडर महिलाओं को के बारे में डिस्कस करना इट्सेल्फ ही एक बहुत बड़ी बात है और ये दर्शाता है कि हमारा देश महिलाओं के विषयों को लेकर कितना सिंसियर और सीरियस है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इवेंट कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ है, जो TUCC ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल होगा और इसके तहत जो भी डेलिब्रेशंस आएंगे, जो भी डिस्कशंस आएंगे, वो केंद्र सरकार को दिए जाएं, ताकि हम एज G20 मेंबर ऑफ G20 कंट्रीज़ हम आपस में डिस्कस करके जो भी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज़ है विमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, जो एक अहम मुद्दा है अभी भारत में, उसके लिए हम प्रयास करें। डॉक्टर एलिना सामंतराय फ्रॉम नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। G20 और L20 के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मुझे लगता है ये भारत सरकार का एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ उत्पादन से ही सिर्फ नहीं चलता, उत्पादन में श्रमिकों का भी हाथ है। और ये एक शुरुआत है जब हम श्रमिकों के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आज का दिन तो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महिला श्रमिकों के रोज़गार की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में जो महिलाएं हैं वो काम नहीं करती। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 27%, और कोरोना के बाद घट के वो G20 আর L20 আজকে যে আমাদের ইভেন্ট, সেই ইভেন্ট আজকে যে ইভেন্টটা এখানে হয়েছে এটা খুব দরকার ছিল, অনিবার্য ছিল। এরকম ইভেন্ট যখন হয়, প্রোগ্রামগুলো হয়, তাহলে কি হয়, মানুষের চোখ খোলে, মানুষের অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা বদলে যায়। আর অনেক কিছু জেনে তারা শুধু নিজেই জানতে পারে না, নিজের ফ্যামিলিকে বলে, নিজের বাচ্চাকে, ছেলে মেয়েকে সবাইকে বোঝায় কি এটা কেন ইম্পর্টেন্ট, এত কেন ইম্পর্টেন্ট। আজকে যে G20-তে যে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টের কথা হচ্ছে, এই কথাতে সবচেয়ে মেন কথা হলো কি হাউ টু ইমপ্রুভ অ্যান্ড হাউ টু গিভ পাওয়ার টু দ্য ওমেন্স। তো থ্রু এডুকেশন, থ্রু লিটারেসি অ্যান্ড থ্রু দ্য নলেজ অ্যান্ড স্কিলস, যত স্কিলস আছে স্কিলস ওনাকে দেখিয়ে দিয়ে তবে আমরা এখানে এইভাবে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টের যে মেন মোটো আছে, উদ্দেশ্য আছে, সেটা আমরা করতে পারবো।
আগে এটা বলা হতো কবিতাতে कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी। এখন সব বদলে গেছে, এখন आंचल में दूध तो है माँ के आंचल में, लेकिन आँखों में पानी नहीं है। अभी वो क्या कर रही है, उसका नज़रिया बदल गया, उसका विचार बदल गया है, सोचने समझने की शक्ति बदल गई है। क्यों बदली है? एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के थ्रू हुआ है सब कुछ। आज महिलाएं सशक्तिकरण के दौर से गुजर रही हैं और वो बहुत कुछ करना चाह रही है। दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्पित है। सशक्तिकरण में आज उसकी चेतना खुल गई है, उसकी आंखें खुल गए हैं और नए नए आयाम उसको मिले हैं। और जितना वो बाहर निकलती है उतना वो कल्चर्ड होती है। अगर घर में एक जगह सिर्फ घुस के रहे, सिर्फ खाना पकाए, बर्तन माजे, तो वो पहले का ऐसा स्थिति था सामाजिक व्यवस्था। लेकिन এখন সামাজিক ব্যবস্থা বদলে গেছে। এখন যে কোনো ওমেন্স এইভাবে এই পরিবেশে থাকতে চায় না, নিজের ইমপ্রুভমেন্ট চায়, ফ্যামিলি স্ট্যাটাস চায় আর সমাজে সম্মান চায়। সেই জন্যে ওরা কেন এটা এসছে এই বিচারধারাটা, এডুকেশন। যখন এডুকেশন পেয়েছে তখন ওরা এগিয়ে যেতে চায়। আর এখন বিচারধারা বদলেছে, মানে আগে কি করব কিছু হচ্ছে না, তা ওনাদের একটা এখন দৃঢ় সংকল্প এসছে এই জন্যে কি কোন স্যার একটু হাত লাগান, স্যার একটু হাত দিন না ম্যাম, ম্যাম সবাই মিলে একটু এদিকে তাকিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বিশ্ববার্তা রিপোর্ট। বুঝছেন তো?